Bonjour chers élèves, dans cette vidéo je vais faire avec vous la réponse aux questions de la page numéro 13. On commence. On a ici les objectifs الأهداف من هاد la partie de la lecture. On a deux objectifs. La première c'est lire un texte documentaire نقرا واحد نص وثائقي هو اللي ديجا شفنا lire du beau des doigts تاع Louis Braille اللي كيتكلم على la méthode qui permet en envoyant de lire. D'accord. Deuxième objectif c'est savoir relever des informations précises أتعرف أن أستخرج معلومات دقيقة هنايا من واحد النص وثائقي. إذن الشيء اللي غادي نحاولو نشوفو دابا حنا في لا فيديو بريسيدونت قرينا لو تكست فهمناه شرحتو لكم بالعربية. إذن ici je lis et je comprends أقرأ وأفهم. D'où ce texte est-il extrait؟ أول حاجة خصنا نفهمو السؤال d'où ce texte est-il extrait؟ من أين استخرج هذا النص؟ دائما l'extrait du texte تكون ديما à côté de le nom de l'auteur. D'accord. هنايا عندنا le nom de l'auteur هو مارغاريت دافيدسون شنو كاين حداه لوي براي l'enfant de la nuit. هذه هي l'extrait du texte دابا هاد لو تكست هذا كان عندنا في واحد الكتاب. داك الكتاب اللي جبنا منه هاد لو تكست لو نون ديال الاسم ديالو هو هذا لوي براي l'enfant de la nuit. الكاتب ديالو هو مارغاريت دافيدسون. داكور. Question suivante, de qui parle-t-il؟ على من كيتكلم هاد لو تكست؟ حنا شفنا لو تكست لم كيتكلم على لوي براي لوي براي اللي اخترع لنا هاد لا ميثود هادي ديال لي ليتر دو l'alphabet. D'accord. Question suivante, connaissais-tu cette personne avant؟ واش كنتي تعرف هاد الشخص هذا من قبل؟ لا ما كناش عارفينه. حنايا قرينا لو تكست عاد تعرفنا عليه. D'accord. Non. غنديرو on répond par non. D'accord. Le texte parle هنايا عطانا دي شو هنا قال لك هذا لو تكست يتكلم عن واش une histoire vraie واحد القصة حقيقية واش une expérience واحد التجربة ولا une invention أو واحد الاختراع. إذا هنايا واش عندنا histoire vraie واش عندنا واحد القصة تيعاودولنا؟ نو هادي ماشي ce n'est pas une histoire. واش expérience واش واحد التجربة؟ نو. إذا c'est une invention اختراع. شنو هو الاختراع؟ اختراع تاع واحد لا ميثود اللي كتمكن دوك الناس اللي ما كتشوفش تولي تقرا عن طريق الأساطير ديالها. Très bien. Question suivante. Que représentent les dessins؟ هاد لي ديسان هادو شنو كيبينوا لنا؟ شنو تيمثلوا ليا؟ Elle représente, je vais répondre par elle représente les lettres de l'alphabet. Très bien. Elle représente les lettres de l'alphabet. D'accord. كيمثلوا ليا حروف الهجاء. Qu'évoque pour toi le mot braille؟ qu'évoque pour toi le mot braille كيقصدوا لنا شنو كتمثل لك باش كتسمع لو مو براي شنو كتخيل شنو كتصور ماذا توحي لك كلمة براي باش كنسمع مثلا براي شنو كيطيح لك في بالك؟ إذا هنايا كل واحد شنو غيجاوب. إذا هنايا أنا باش غنسمع كلمة براي شنو غيطيح لي في بالي؟ انا ديجا قريت واحد التكست دوكيومونتير كيهضر لي على هاد لا ميثود هادي. اذا
يعني غيوحي ليا هنايا جو في ريبوندر با لو مو براي le mot braille évoque pour moi, une méthode يعني كيوحي ليا لواحد الطريقة اللي كتمكن دوك الناس اللي ما كيشوفوش باش يقراو. اذا هذه هي لا ميثود اللي شفنا هنايا في لو تكست. une méthode permettant aux aveugles là en non-voyants aux aveugles يعني les aveugles هما دوك الناس العميين ولا non voyants اللي بغيتي non voyants دير يعني الناس اللي ما كتشوفش de lire يعني باش يقرا فهم. إذا le mot braille évoque pour moi une méthode permettant aux aveugles là en non-voyants de lire. D'accord. Question numéro 10. Observe ce document. Peut-on séparer le texte des illustrations? هنا قالك شوف هاد الوثيقة هادي واش نقدروا نفرقوا نسيباريو لو تكست على هاد لي زيلوستراسيون على هاد لي زيلوستراسيون هادو. واش نقدروا زعما نخليو لو تكست بلا ما نديرو هاد لي زيلوستراسيون؟ نو، ضروري خصنا من هاد لي زيلوستراسيون باش نفهمو هاد لو تكست هذا. داكوغ. الوغ هذا هو ليكزومبل تاع لو تكست دوكيمونتور. ضروري تيكون اكومبانيي دي زيماج ولا مفهوم. اذا ضروري خصو يكون مرافق بواحد الصور توضيحيه. داكوغ. الوغ جو لي اي جيكري يعني هنايا اقرا واكتب. Réponds question suivante. De quelle langue le texte est-il traduit? De quelle langue le texte est-il traduit؟ يعني شنا أين لغة ترجم ليا هاد لو تكست هذا. هنايا تنجي توجور لتحت من بعد ليكستري دو تكست عندنا ترادوي دو لونغلي يعني ترجم ليا من اللغة الإنجليزية. إذا ها الجواب ها هو ترادوي دو لونغلي. غدير ترادوي دو لونغلي هنايا. مفهوم. شكون يترجمو؟ يطلبو منك السؤال شكون يترجمو؟ ها هو فابيان. مفهوم. سنة 1971 سنة 1971. D'accord. Pourquoi l'auteur a-t-elle appelé son livre Louis Braille l'enfant de la nuit؟ هنا قالك علاش هاد لوتور هذا سمى هاد لو ليفر هذا لوي براي لونفون دو لا نوي باسكو il parle des aveugles يعني لونفون دو لا نوي يعني الطفل ديال الليل يعني تيقصد به لي زافوغل. باسكو il parle ولا باسكو لوي براي اي ان افوغل يعني هاد لوي براي اللي اختار عليها هاد الميثود هادي اللي سماها لو براي يعني هو سي ان افوغل يعني ماشي سي ان فويون يعني شي واحد انسان كيشوف واختار هادي. نو هو براسو ان افوغل واختار عليا هاد الطريقه هادي باسكو جو في ريبوندر با يعني هنايا غندير ولا كار باش يكفي لكم ليسباس هنا كار لوي براي est un aveugle. Fort est un aveugle. Très bien. Alors, question numéro 13. Quelle tâche accomplissait لويس؟ يعني قال لك شنو هو العمل او المهمه اللي كيدير لويس. هي فوالا عندنا في لو ديبي دي تكست
Louis avait des tâches à accomplir. Son père lui a appris comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. Louis ne voyait pas le cuir de... Très bien. Alors, شنو هي la tâche اللي تيقوم بها Louis il polit le cuir. إذن polir le cuir. إذن ici je vais écrire polir le cuir. إذن polir le cuir. D'accord? يعني كيمسح الكوير الجلد. 14e question. Qu'a-t-il inventé à 15 ans? يعني شنو اخترع باش كان في عمره 15 عام؟ Une méthode permettant aux non-voyants de lire. ولا le braille. نسميوها ليه نتوما الحمد لله. Le braille. مفهوم؟ Le braille يعني اللي بغا يدير لو براي اللي ما بغاش يدير méthode permettent aux non-voyants de lire. D'accord? 15e question. Comment appelle-t-on son alphabet? Très bien. هنايا هو السؤال عاوتاني جانا قال لك شنو كنسميو بهاد الالفابي اللي دار لينا كنسميوه لو بغاي. لو بغاي عقلوا عليها لو بغاي. مي هادي كاملة كتسمى لو بغاي. لو بغاي. D'accord? Très bien. Alors غنحبسو هنايا حتى البروشين فيديو ان شاء الله وغادي نكمل معكم هاد لابارتي هادي باش ميكونش الفيديو طويل. داكوغ. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا واللي ما فهم شي حاجه يخليها ليا في كومونتير وغادي نجاوبو ان شاء الله. يلا معاكم.